Dobar dan, ponovo. Imao sam ne pitanje, želju od strane jedne osobe da ja, ako mogu da ispričam nešto o mogućnostima čoveka. Odlično je pitanje. Šta mi znamo o svojim mogućnostima? A realno mi apsolutno ne znamo o svojim mogućnostima, zato što da bismo znali o svojim mogućnostima, mi treba da imamo formiranu svest. Jel' tako? Svest je jedini kontakt naš i sa spoljnim svetom i sa našim unutrašnjim svetom. Nemamo svesti, nemamo predstave ni o čemu. Onda se ne razlikujemo, na primjer, od neke amebe. Sad, to što nas pravi ovakvim kakvi smo, to je naša svest, ali svest nije prirodni organ, takvog organa nema, nego svest je mentalna funkcionalnost, neka osobina. Da li se čovjek rađa sa svešću? I to je pitanje koje sam postavljao i na svojim lekcijama. Šta mislite, da li se čovjek rađa sa svešću? Neki kažu da, neki kažu ne. Zato što ako ti izbaciš svest iz kategorije čovjeka, mislim, ti imaš najobičniju amebu, realno. Čovjek se ne rađa sa svešću. Svest to je način funkcionisanja i to naučen način funkcionisanja naših velikih mogućnosti koji se zove mozak. Ti neuroni koji su tu, to je mjesto gdje se događaju čuda. I onda, šta definiše svest svakog od nas? Evo, šta god ulazi u vaše oči, ide u procesing moždani, deo toga ide u prepoznavanje, zato što svest u stanju to da prepozna, deo toga apsolutno ne može svest da prepozna, ali svejedno ostaje u glavi. I plus obrazovanje, roditelji, način življenja i tako dalje. Prve travme, druge travme, strahovi, i to formira našu svest. Znači, naš sopstveni subjektivni softver koji se formirao i za neko vreme, taj softver, kad mi takozvano odrastemo, kad prođe detinjstvo, pa kad prođe tinejdžerstvo i tako dalje, mi se formiramo u ličnosti. Sad, šta znači ličnost? To znači definisane svesne parametre. Znači, taj čovjek može da, ne misli, može da registruje realnost na taj svoj specifičan način. Rekao bi drugačije. Samo na taj svoj specifičan način. Što znači da je njegov način registracije realnosti, što spoljno, što unutrašnje, je ograničen zbog jednog načina registracije. Mislim, on nije kriv. Okolina stvorila to. I to se zove ličnost. Ali, da li njegova priroda do te mere biološki primitivna i prosta, da je to jedan i jedini način koji je moguć za njega? Naravno da ne. Apsolutno ne. Nego to je rezultat njegovog načina življenja, gdje on u prvoj fazi niti kriv, niti dužan, u drugoj fazi i kriv i dužan. Da bismo mi prepoznali naše mogućnosti biološke, mi treba da prihvatimo bukvalno, ko što kaže, na veru, zato što to se ne postavlja pod sumnju, nijedan pametan čovjek ne bi postavio to pod sumnju, da biološke mogućnosti, biološke, ne ljudske, biološke, neograničene. Par primjera. Biološki život, postojanje, onako kako mi ga shvatamo i možda i druge forme, postoji svuda. Nema mjesta gdje nema biološkog života. Znači, mi smatramo mrtva materija i živa materija. Mi to tako smatramo. Znači, živa materija postoji svuda. Čak postoji biološka materija, život, koji nikad ne umire. Možda niste znali. Ali na našoj planeti ima određena količina životinja koje nikad ne umire. Neki od njih stare, zadržavaju se i gotovo. Oni ne umiru, znači njihova biologija se ne zadržava dok ne budu pojedeni. Ima, na primjer, jedna meduza koja tek ima vrlo neočekivanu stvar. Ona, znači, od malena raste, znači u godinama, i kad dođe do određenog uzrasta, ona se vraća nazad. Ponovo u detinjstvo.
I ovako varira, gore, dole, gore, dole, gore, dole, dok ne bude bila pojedena. Znači, mogućnosti biologije na ovoj planeti su abnormalno velike. Plus, regeneracije biologije. Vi samo zamislite da, barem ono što mi znamo, svakih 7 godina sve vaše ćelije su nove. Ima tamo neke ćelije koje ostale. Sve ćelije su nove. Znači, stare su umrle, nove su se rodile. Pa što stariš onda? Onda faktički ti si uvek nov. I tu nastaje stvar da čak i proces starenja, to nije dužina života ćelije, nego to je softverski, ne bih rekao kontrolisano, ali isplanirano ponašanje biologije. Čovjek nikad nije star, on je uvek mlad. Sad, lepo zvuči. Naročito za one koji nisu toliko mladi danas. Naše mogućnosti su neograničene. Šta ograničava naše mogućnosti? Nemogućnosti. Naše razumevanje i prihvatanje naših mogućnosti. Naša svest. Zato što u našoj svesti mi treba da se rodimo da bismo umrli. To je proces. Koliko dugo treba da živimo, adekvatno ekonomskom vrtanju ove civilizacije. Niko od nas ne traži da mi živimo 300 godina. Od nas se traži da mi živimo onoliko koliko smo funkcionalni u socijalnoj sredini, ne samo povodom rada. Znači, sve to se iskalkuliše se. I onda naša svest se formira adekvatno onim uslovima veštačkim koja stvorila civilizacija na današnji dan. I tako kako mi mislimo u skladu sa civilizacijom. Znači, koje su moje mogućnosti? Pa, imam neke mogućnosti, ja bi to nazvao talente. Talenat. Ja imam talenat. A svaki od nas ima talenat kompletne regeneracije, od početka do kraja. Svaki organ se ne regeneriše. Na kraju krajeva, kosa vaša raste, nokti rastu. Šta to znači? To znači ti non stop imaš ćelije koji se razvije i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Da bismo mogli uopšte da prihvatamo ili da krenemo lagano da sagledavamo te naše prirodne osobine, mi prvo treba svesno da se takozvano otvorimo ili prihvatimo opciju da naši potencijali biološki abnormalno veliki, ja bih rekao neograničeno veliki. Neograničeno. Šta nas ograničava? Naša svest. Da probamo da ne budemo toliko ograničeni. I na kraju krajeva, sigurno to ne ide uz moju priču, ali da uzmemo nešto, to nije moja pozicija, nego tako je rečeno nama. Bog je napravio čoveka po svom obrazu i na osnovu sebe. Pa to znači da smo mi živi bogovi. Hajde da živimo kao bogovi onda. Doviđenja, do sledećeg.